नमस्कार मु सत्यामा स्वाई समस्त स्वागत करुँ मो चैनल को जहाँ नाम हूँ साहित्य सिंधु एसबीएस ट्यूटोरियल। तो आज आम +2 फास्ट इयर जो कंपलसरी एमआईएल रही तो से कंपलसरी एमआईएल आम आज गोटे विषय जहाँकि साहाड़ा वृक्षर महात्म्य। तो से साहाड़ा वृक्षर विषय आलोचना ता सहित एमसीक्यू समस्त क्वेश्चन आंसर अलरेडी आलोचना कराई। जो मैंने चैनल नुआ अच्छा निहाती भाई वीडियोस को जाए वीडियो देखिपारे। ता सहित जो मैंने चैनल नुआ अच्छा निहाती भाई चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करूँ ये नुआ नुआ वीडियो। तो आज आम से साहाड़ा वृक्षर दीर्घ उत्तरमूलक 5 नंबर विशिष्ट प्रश्नावली देखा उत्तर सह आलोचना करा 5 नंबर विशिष्ट प्रश्नावली दीर्घ उत्तरमूलक प्रश्न प्रश्न मूल्य 5 नंबर प्रत्येक प्रश्नर उत्तर प्राय 150 शब्द देवाकू हेबो। प्रथम प्रश्न रही ओडिया लोककथा साहाड़ा वृक्षर महात्म्य कवितार किपरि सफल भाव में उपस्थापित होइछि आलोचना कर। तो ओडिया साहित्य इतिहास माटीर महाकवि शूद्रमुनि साहा दास आदिकवि भाव में सुपरिचित। प्रथमे कवि परिचय देवे। गजपति कपिलेन्द्र देव समय कवि लेखनी धारण करथिले। ओडिया साहित्य को तांकर दान कौन ना चंडीपुराण विचित्र रामायण लक्ष्मी नारायण वचनिका महाभारत तो ओडिया महाभारत ओडिया लोकजीवन वेद से महाकवि महापुराण महाभारत आदि पर्वरु संगृहीत होमर कौन साहाड़ा वृक्ष कौटी आसी पे निश्चित भाव मेंशन करेंगे। तो कथारे अच्छी धृतराष्ट्र को कन्या नहीं कि गांधारी को बर नहीं कहीं एमती ना यही उपाख्यानटी माटीर महाकवि कि साहा दास जनप्रिय प्रवचन जे धृतराष्ट्र कन्या नहीं गांधारी को बर नहीं कारण ब्रह्म राक्षस नक्षत्र रे जन्म लाभ कले साधारणतः विवाह से वंचित हुए। जो माने यही जो नक्षत्र रे ब्रह्म राक्षस नक्षत्र रे जन्म ग्रहण कले सी विवाह एथि वंचित होती से जहाँ को विवाह करेंगे प्रथम बर बा कन्या मृत्यु घटव। ए दिगरे साहाड़ा वृक्ष ही माध्यम साहाड़ा वृक्ष ही गांधारी प्रथम बर यहाँ ही विधिर विधान। कुरुकूलर धृतराष्ट्र ज्येष्ठ आउ श्रेष्ठ जेते जगार प्रस्ताव विवाह स्थिर हवा मात्रे सुकुमारी राजकुमारी मानकर कौन है जीवन हानि होइछि। सेहीपरि धृतराष्ट्रंक पई विधि विडम्बना होइछि। माता सत्यवती चिंतार यार उपचार पई चिंतित होइछन्ति। कृतिका वृष राशि रे अमावास्या तिथि रे जन्मलाभ करिथिबारु धृतराष्ट्र होउछन्ति जने ब्रह्म राक्षस। महर्षि व्यासदेवଙ୍କ निर्देशରେ ज्योतिष शास्त्र गणना करी धृतराष्ट्रଙ୍କ जन्म समय दोष को जानी पारछन्ति जे कोन पई तांकर जहाँ सहित विवाह ठीक होछि से कन्या कोन पई मृत्युवरण करछन्ति कारण से जने ब्रह्म राक्षस। श्री वेदव्यास गांधार देशर राजा गांधार सेनाक राज्य को परिभ्रमण रे जिबा 100 पुत्र मानक मध्यरे सुकुमारी राजकुमारी ठीक सही अवस्था किए गांधारीकर से उद्धार देवा लगी गांधार सेनक चिंता बढ़ी जाइए। गांधारी थिला रूपसी कौन गुणवती जो राजकुमार सहित तार विवाह पड़ी से मृत्युवरण करिसेंती। एई दुखरू पारी हेबा पई राजा गांधार सेन महर्षि वेदव्यासଙ୍କ पाखरे आश्रय नेइछंती। व्यासवेद ज्योतिष शास्त्र गणना करी गांधारी मध्य ब्रह्म राक्षस नक्षत्र जन्म लाभ करिथिबारु तार एपरि दशा होइथिबा व्यासवेद कहिछंती। तो तांको प्रबोधना देबा परे साहाड़ा वृक्षर महिमा बखाणी कौन ना परे से ही महिमामय साहाड़ा वृक्ष सहित गांधारी विवाह होगा को पुनर्विवाह कर दाम्पत्य जीवन सुस्थ हो पार्टी। गांधारी ही होती योग्य पात्री ठीक से हीपरि धृतराष्ट्र ही गांधारी योग्य पात्र धृतराष्ट्र ही गांधारी योग्य पात्र। कवि साहा दास यही प्रसंग में व्यासदेव मुखरे कौन कर साहाड़ा वृक्षर महिमा वर्णना कर कौन ना साहाड़ा वृक्षर महात्म्य कवितार सारमर्म उद्घाटन कर जे पड़ी जाए। साहा दासंकर द्वारा निबंधित महाभारत काव्य ओडिया जातिर दर्पण स्वरूप महाभारत आदि पर्व स्थानित साहाड़ा वृक्षर महात्म्य लोककथार रोमंथन महाभारतर सफल रूपायनर आधार धृतराष्ट्र और पांडु नारायणपाल दायित्व नियोजित भीष्म सत्यवती जितेबाला पुत्र दुईंकर विवाह सिद्धांत नियंती सेतेबाला पाली पड़े धृतराष्ट्रंकर जन्मांध धृतराष्ट्रंकर जन्मजातक पाठ पर अवगत हुअंती सत्यवती जे कौन ना अमावास्या निरंतर रात्रे अंधकार मुहूर्त जन्म नहीं धृतराष्ट्र बहु दोषयुक्त होई एक ब्रह्म राक्षसर स्वरूप को ग्रहण करिसेंती। सेथिपाई प्रस्ताविता कन्यागण मृत्युवरण करुछंती। समस्त तथ्य व्यासदेवंकर आस्तगणनरु जनापड़े। परवर्ती समय व्यासदेव
ଗାନ୍ଧାର ରାଜ୍ୟ ପରିଭ୍ରମଣରେ ଆସି ସାକ୍ଷାତ କରନ୍ତି ଗାନ୍ଧାର ସେନକୁ। ଆମେ ଏଇ ଷ୍ଟୋରି ଦେଖିଥିଲେ, ୟାକୁ ମେନସନ୍ କରିବେ ଯେକୌଣସି ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଲେ କ'ଣ ହୋଇଛି କ'ଣ ନାହିଁ। ତ ସତପୁତ୍ର ତଥା ଏକମାତ୍ର କନ୍ୟାର ଜନକ ଗାନ୍ଧାର ସେନଙ୍କ ଠାରୁ ସର୍ବଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନା ରୂପବତୀ ଗାନ୍ଧାରୀଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜ୍ଞାତ ହୁଅନ୍ତି ଯେ ଅମାବାସ୍ୟାରେ ଜନ୍ମ ନେଇଥିବା ଗାନ୍ଧାରୀ ମଧ୍ୟ ବହୁ ଦୋଷଯୁକ୍ତା। ତାଙ୍କ ସହ ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ଯୋଡ଼ିଦେବା ଆକାଂକ୍ଷା ନେଉଥିବା ରାଜପୁତ୍ର ଗଣଙ୍କର ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଜ୍ଞାତ ହୁଅନ୍ତି। ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଗଣନା ପରେ ବ୍ୟାସଦେବ ସ୍ୱୟଂ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ଉପନୀତ ହୁଅନ୍ତି ଯେ ସେ ମଧ୍ୟ ଏକ ବ୍ରହ୍ମରାକ୍ଷସୀ। ଶୋକାଭିଭୂତ ଗାନ୍ଧାର ସେନକୁ ପ୍ରବୋଧନ ଦେଇ କୁହନ୍ତି, ବ୍ୟାସ କ'ଣ କହନ୍ତି ନା ମହାକଳ୍ପ ଦ୍ରୁମ ସଦୃଶ ତଥା ମହାପାତକ ନାଶକ ସାହାଡ଼ ବୃକ୍ଷକୁ ଯଦି ଗାନ୍ଧାରୀ ବିବାହ କରନ୍ତି ତେବେ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ପାତକ କ୍ଷୟ ଘଟିବ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ଯେଉଁ ରାଜପୁତ୍ରକୁ ବିବାହ କରିବେ ତାର ଅପମୃତ୍ୟୁ ଘଟିବ ନାହିଁ। ଗାନ୍ଧାର ସେନଙ୍କ ଖୁବ୍ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନିତ ପରିପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି କି ତାଙ୍କର ନବରର ମଧ୍ୟଭାଗରେ ଏକ ସାହାଡ଼ ବୃକ୍ଷ ଅଛି ଯାହାକୁ ସେ ନୀତି ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ବ୍ୟାସଦେବ ପୂଜାର ଫଳାଫଳ ପୁଚ୍ଛା କରନ୍ତେ ସେ କହନ୍ତି ସାହାଡ଼ ବୃକ୍ଷର କାଷ୍ଠ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ରଥର ଚକ୍ର ନିମିତ୍ତ ହୁଏ। ସାହାଡ଼ ବୃକ୍ଷକୁ ପୂଜା କରିବା ଦ୍ୱାରା ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି। ବ୍ୟାସଦେବ କିନ୍ତୁ ଗାନ୍ଧାର ସେନଙ୍କ ନିକଟରେ ଏକ ଲୋକ କଥାରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଲୋକ କଥା ହିଁ ଆମର ବିଷୟବସ୍ତୁ ମେନ୍ ଯେଉଁଟା କହନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟବସ୍ତୁ ହେଉଛି ସେଇ ଲୋକ କଥା। ଶିବଙ୍କର ବାହନ ବୃଷଭ ସାହାଡ଼ା ବୃକ୍ଷର ମହାତ୍ମ୍ୟ ଶିବଙ୍କ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରନ୍ତେ ଶିବ ତାହାର ବାସ୍ତବ ପରୀକ୍ଷଣ ପାଇଁ ବୃଷଭକୁ କ୍ଷୁଧିତ ରଖିବାର ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ହୋଇଛନ୍ତି। ତ୍ରିଭୁବନ ଭ୍ରମଣ ସମୟରେ ବୃଷଭକୁ ଜଳାହାର ସ୍ପର୍ଶରୁ ନିବୃତ୍ତ ରଖିଛନ୍ତି। ବୃଷଭ କିନ୍ତୁ ତାର ଭକ୍ତିପୂତ ଚେତନାକୁ ବଳବତ୍ତର ରଖିବାରେ ପରିକରବଦ୍ଧ ହୋଇଛି, ଯାଦ୍ୱାରା ଶିବଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅମୃତ ଯୋଗାଡ଼ ଭକ୍ଷଣ କରିବାରେ ସୌଭାଗ୍ୟ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି କି ଆମର ବୃଷଭ। ଦେବୀ ପାର୍ବତୀ ଠାରୁ ଶିବ ତଥ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି କି ତାଙ୍କର ଆଗମନର ବିଳମ୍ବ ହେତୁ ସେ ଅମୃତ ଯୋଗାଡ଼ ଭୁଞ୍ଜି ବସିଥିବା ସମୟରେ ଡମ୍ବୁରୁର ଡିବିଡିବି ନାଦ ଶ୍ରବଣରେ ହତସ୍ପୃହ ହୋଇ ସେ ଗୋରୁ କୁଣ୍ଡରେ ଲୁକାୟିତ କରିଥିବା ଅମୃତ ଯୋଗାଡ଼ ଭକ୍ଷଣ କରି ବୃଷଭ କ'ଣ କରିଛି ତୃପ୍ତି ଲାଭ କରିଛି। ଯେଉଁମାନେ ବିଷୟ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ବିଷୟ ବୁଝିନାହାନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲରେ ଅଲରେଡ଼ି ବିଷୟ ବୁଝା ହେଇଛି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ, ପିଲାମାନେ ଚାହିଁଲେ ବିଷୟ ଯାଇ ବୁଝିପାରିବେ। ଏଠି କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି ନା ଯେତେବେଳେ ପାର୍ବତୀ ଅନାହାର ପାଇଁ ବସିଥିଲେ ତ ସେତେବେଳେ ସେ ଗୋଟେ ଗୁଣ୍ଡା ଖାଇଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ଆସିକି ଆମର ଶିବ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। ଡମ୍ବୁରୁ ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ସେ କ'ଣ କଲେ ଡରି ଯାଇ କାଳେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଫେରିବା ବିଳମ୍ବ ହୋଇ ସ୍ତ୍ରୀ ଖାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ନା କାଳେ ଶିବ କ'ଣ କହିବେ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ସବୁ ଖାଦ୍ୟକୁ ନେଇ ଗୋରୁ କୁଣ୍ଡରେ ଲୁଚେଇଛନ୍ତି, ଯାହାକି ବୃଷଭ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାକୁ ଆହାର କରିଛନ୍ତି। କାରଣ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ସାହାଡ଼ ବୃକ୍ଷର ପତ୍ରକୁ ଯଦି ଆମେ ମଥାରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ତାହେଲେ ଆମକୁ ସୁମିଷ୍ଟ ଅନ୍ନ ମିଳିବ। ଏଇ କଥା ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଶିବ ଆମର ବୃଷଭଙ୍କୁ କିଛି ବି ଜଳ ଅନ୍ନ ଆହାର ଅନ୍ନ କରିବାକୁ ଦେଇନଥିଲେ। ତେଣୁ ସେଇ ପରୀକ୍ଷାରେ ସେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି ବୃଷଭ। ଶିବଙ୍କର ଆହାରକୁ କିଏ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି? ଆମର ବୃଷଭ। ସାହାଡ଼ ବୃକ୍ଷ କବିତାର ମାର୍ମିକ ଉପସ୍ଥାପନା ଗାନ୍ଧାରୀଙ୍କର ଦୋଷ ନାଶନ ନିମିତ୍ତ। କାରଣ ସାହାଡ଼ ବୃକ୍ଷକୁ ବିବାହ କରିସାରିବା ପରେ ଗାନ୍ଧାରୀ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଖୁବ୍ ସଫଳ ହୋଇଛି ଏବଂ ସେ ଶତପୁତ୍ରର ଜନନୀର ହେବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି କି ଆମର ଗାନ୍ଧାରୀ।